নরসিংহনি ভবন ত্রিপুরা বিদ্যা মন্দির তিনি তংথক মুংনি তংখর প্রি প্রাইমারি বেদেকনি নাইরুকমুং পান্ডা সংসার জাখা जेराय ताय चास्लक रकनि नायथाथक खा सतन जाकनाय रोचापुं मुसामुं फुनुक जाखा पान्दाओ नायथाथक हुकमु पान्दा तै जेराय रकनि तंथकलाय मुंग मानजाकनाय मा फा संनो खा बाचा रेखा पान्दाओ नारुवाय मतम अंगै मानजाखा আগরতলা दूरदर्शन कक्तमा बेदेकनि दागिफां याकचु कुनाल भि शिंदे बसाका जेराय रकनो मोबाइल फोन बाय हाकचालखे तनुइ तांगतालनि वानसुकमुं फान गोनां खा बाचारनि कबखा प्रिन्सिपाल रत्ना सोम सुरुंनाय रत्न बेबाक्तै ताई कुपुलुं रुंग कुरुं खलाइति सानानि साकाव फानरुखा रुंनकनि चेयारमैन देबाशिष चक्रवर्ती सुरुंनाय रत्न तंग रायदास नामनानि साकाव नांगमानि कक साका पान्दाव रुंनकनि भाइस चेयारमैन तपन लोद भवन त्रिपुरा कलेजनि प्रिन्सिपाल डॉक्टर रजत देयाकसं तंबायमानि Bhavans is committed to provide the best education. Bhavans is committed to provide the best platform in the cultural, sports and in the field of science where your children can perform well. যে কখনো বাচ্চাদের আমার ছেলে মেয়েদের আমি অন্যদের সঙ্গে তুলনা করব না হি অর শি ইজ ইউনিক ইন হিজ অর ইন হার ওন ওয়ে তাকে তার মতো করে বড় হতে দিন শুধুমাত্র শৃঙ্খলাটা শিখিয়ে দিন আমরা কমপ্লিট এডুকেশনে বিশ্বাস করি শুধু 90 পাওয়া নয় তার সঙ্গে তার সমস্ত গুণকে জাগিয়ে তুলে একটা সুষ্ঠু নাগরিক গড়ে তোলা